فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے پیش نظر 17 ستمبر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ تعطیل سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو رہے گی۔ اس خصوص میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کر دیے، جس کے مطابق 17 ستمبر کو شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن کے موقع پر دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ اضلاع رنگا ریڈی اور میڈچل میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو تعطیل رہے گی، اور اس تعطیل کی جگہ 9 نومبر 2024 کو دوسرے ہفتے کی تعطیل کو منسوخ کر دیا گیا۔ 9 نومبر کو سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے چندا نگر علاقے میں سڑک کے بیچوں بیچ ایک بڑا گڑھا پڑ گیا۔ چندا نگر کے ڈپٹی سری نگر تا دھرما پوری راستے پر شانتی نگر کی مین روڈ پر اچانک یہ گڑھا پڑ گیا، جس کی وجہ سے مقامی افراد میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ کالونی میں رہنے والوں کی شکایت پر بلدیہ کے عہدیداروں نے وہاں کا دورہ کیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ جس جگہ گڑھا بن گیا ہے وہاں پانی اور ڈرینیج کی پائپ لائن ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ لیکیج کی وجہ سے سڑک پر یہ گڑھا پڑا۔ حادثات کو روکنے کے لیے حکام نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اس گڑھے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ حیدرآباد کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ایکسپو کے چوتھے ایڈیشن کے موقع پر ہائی ٹیکس نمائشی مرکز میں بہت متوقع ٹائمز پراپرٹی ایکسپو 2024 کا افتتاح کیا گیا۔ 14 اور 15 ستمبر 2024 کو شیڈیول ہونے والے ایونٹ میں شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی ایک جامع نمائش کا وعدہ کیا گیا، جو گھر کے خریداروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بے مثال موقع پیش کر رہا ہے۔ افتتاحی صنعت کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی ہے، جن میں اپرنا کنسٹرکشن سے وینکٹ روی، راج پشپا پراپرٹیز سے کارتک مہندرکر، ہونار ہوم سے پون کمار ینوگا اور ایشوریا انکورا ہوم سے اویناش، لانسوم سے کےیا کاروانکر اور رادھے کنسٹرکشن سے محمد غوث علی شامل تھے۔ ایکسپو میں 50 سے زیادہ مشہور ڈیولپرز جیسے اپرنا کنسٹرکشن، ہونار ہومز اور راج پشپا پراپرٹیز 150 سے زیادہ پروجیکٹس ڈسپلے پر ہیں۔ پرتعیش گھروں سے لے کر بجٹ کے موافق آپشنز تک، ایونٹ مختلف قسم کی خصوصیات پیش کرتا ہے جو ہر ذائقے اور ترجیحات کو پورا کرتا ہے۔ ہائی ٹیکس نمائشی مرکز میں صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہنے والا یہ 2 روزہ ایونٹ شرکاء کو جائیدادوں کو تلاش کرنے، صنعت کے ماہرین کے ساتھ مشغول ہونے اور مارکیٹ کے تازہ ترین رجحانات اور فائنانسنگ کے اختیارات کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایکسپو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے لیے حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی پراپرٹی مارکیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کھڑا ہے، جس میں شہر کی ترقی اور سرمایہ کاری کی صلاحیت پر زور دیا گیا۔ جائیداد کی سرمایہ کاری کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے یا حیدرآباد میں اپنے خوابوں کے گھر کی تلاش کے خواہاں ہر فرد کے لیے یہ تاریخی واقعہ ایک لازمی دورہ ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر کے ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے خواجہ سراؤں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد ٹریفک کنٹرول میں خواجہ سراؤں کی بطور رضاکار خدمات حاصل کرنے کے لیے پائلٹ بنیادوں پر آگے آئے ہیں۔ یہ ہندوستان کا پہلا ٹرانسجینڈر مخصوص سرکاری بھرتی اور سماجی بہبود کا پروگرام ہوگا۔ ریونت ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ٹرانسجینڈر کو یہ ڈیوٹی تفویض کریں، جیسا کہ ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہوم گارڈز کو۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں کم سے کم ٹریفک جام ہے اور ہندوستان کے 5 بڑے شہروں میں مسائل ہیں، تاہم اس اقدام سے اسے بہترین درجے کا نمونہ بنانے میں مزید مدد ملے گی۔ سی ایم نے مزید کہا کہ شناخت کے بعد بھرتی اور تربیت، خصوصی طور پر خواجہ سراؤں کے فوجیوں سے ٹریفک سپورٹ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے انہیں یعنی کہ ٹرانسجینڈر کو کچھ مالی تحفظ اور معاشرے میں ایک باعزت مقام دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی
پارٹی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ خواجہ سراؤں کی تفصیلات جمع کریں اور جو ان تقرریوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں 1 ہفتے سے 10 دن تک ضروری تربیت فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیوٹی میں حصہ لینے والے خواجہ سراؤں کو خصوصی یونیفارم فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ موسمیاتی مرکز نے بتایا ہے کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران تلنگانہ میں الگ تھلگ مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہاں روزانہ موسم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون ریاست میں کمزور ہو رہا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں 1 یا 2 مقامات پر بارش بھی ہوئی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں ہائیڈرا کو قانونی حیثیت دینے کی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ہائیڈرا کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک آرڈیننس متعارف کرایا جائے گا، جس کے بعد 6 ہفتوں کے اندر اس پر اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کے کمشنر رنگناتھ نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے ہائیڈرا کو مزید وسیع اور اہم اختیارات دیے جائیں گے، جس سے اس ادارے کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی۔ ان کے مطابق ہائیڈرا کو وسعت دینے اور اسے قانونی طور پر مستحکم کرنے کے لیے یہ قدم ناگزیر تھا۔ ہائیڈرا آرڈیننس کے نفاذ سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں کئی اہم امور شامل ہوں گے، جن میں ریاست کے مختلف شعبوں میں نگرانی، انتظامی اور ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کے اختیارات شامل ہوں گے۔ کمشنر رنگناتھ کا کہنا ہے کہ اس آرڈیننس کے بعد ہائیڈرا کو ریاستی سطح پر مزید خود مختاری حاصل ہوگی، جس سے ادارہ اپنی ذمہ داریاں زیادہ مؤثر طریقے سے نبھا سکے گا۔ Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next a month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. So powers under various acts will be delegated on to Hydra. ఆర్డినెన్స్ కి అంటే దానికి ఫస్ట్ కొంత ఇట్ ఈస్ ప్రిసిడెడ్ బై సమ్ ఇప్పుడు వాల్టా కిందో లేకపోతే ఒక మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందో లేకపోతే జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా ఇరిగేషన్ యాక్ట్ కిందో ఇట్లా రకరకాల యాక్ట్స్ కింద ఆ పవర్స్ని డెలిగేట్ చేయడానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ తర్వాత ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ కింద వన్స్ ఇట్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ద క్యాబినెట్ దెన్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బీ ఫార్ములేటెడ్. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత naturally next అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. So that's how the general ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. حیدرآباد کے ضلع کلیکٹر انودیپ پدوری شیٹی نے کہا ہے کہ کوششوں کی وجہ سے حیدرآباد ضلع کے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی حاضری میں اضافہ ہوا ہے اور ضلع ریاست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ حیدرآباد ہمایوں نگر گورنمنٹ پرائمری اور ہائی اسکول نمبر 1 کا اچانک دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا گیا اور آدرش اسکول پروگرام کے حصے کے طور پر اسکولوں میں کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پینے کے پانی اور پلیٹ فارم، بجلی کے پنکھوں کے ٹیوبوں اور شیڈ کی مرمت کا معائنہ کیا، جن پر 8 لاکھ روپے کی لاگت سے کام کیا گیا تھا۔ انہوں نے پرنسپل سے پوچھا کہ کیا اسکول میں کوئی سول کام باقی ہے۔ انہوں نے اسکول کے احاطے میں سرخ مٹی کے ساتھ سبزہ اگانے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر اسکول کے کلاس روم کے سامنے کلاس روم سے متعلق نام کی پلیٹ لگائی جائے۔ اسکول کا حاضری رجسٹر چیک کیا گیا اور طلباء کی حاضری کا فیصد چیک کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پرنسپلز کی کاوشوں سے حیدرآباد ضلع ریاست میں 66.65% طلباء کی حاضری کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ حاضری کا فیصد ماضی میں بہت کم تھا اور اسکولوں میں خصوصی افسران کی تعیناتی اور پرنسپلوں کی کوششوں کی وجہ سے FRC فیصد میں اضافہ ہوا ہے۔ GHMC کمشنر امراپالی نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ چلاپلی ریلوے ٹرمینل جانے والے مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ کمشنر نے کیپرا سرکل چلاپلی زونل کمشنر ٹاؤن پلاننگ اینڈ انجینئرنگ کے عہدیداروں کا ساتھ وہاں کا مقام کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر نے چلاپلی ریلوے ٹرمینل کو جوڑنے والی تمام سڑکوں کا معائنہ کیا۔ عہدیداروں کو پہلے سے تباہ شدہ سڑکوں کو چوڑا کرنے اور سڑک کی تعمیر کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے چوڑی سڑک کی تجویز دی گئی ہے۔ وہ ٹرمینل کے ارد گرد پختہ سڑک کی تعمیر کے لیے ضروری زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस इतवार को मुनक्किद है। मूर्तियों का निमज्जन शहर के गडनावागो प्रोजेक्ट में किया जा रहा, जिसके लिए बल्दिया की जानिब से 2 क्रेन मशीन और रास्तों की दुरुस्तगी व मरम्मत करते हुए रोशनी के लिए जनरेटर्स और लाइटिंग लगाए गए, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जिले निर्मल एसपी जानकी शर्मिला IPS की निगरानी में एक एडिशनल SP, 2 DSPs, 28 सर्कल इंस्पेक्टरान, 32 सब इंस्पेक्टरान के अलावा 600 पुलिस अमले को मुतयन किया गया। गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद, जिनमें मस्जिद पंजेशा, मस्जिद मोहम्मद अली खान, मस्जिद मशाइख, मस्जिद दरगाह शरीफ, मुस्लिम कब्रिस्तान, बुजुर्गान दीन की मज़ार और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी मौलाना आज़ाद शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर को आर्जी और एहतियाती तौर पर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस की निगरानी में महकमे बल्दिया की जानिब से कपड़ों और प्लास्टिक कवर से ढांकते हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बैरिकेड्स और लकड़ियों के जरिए नाकाबंदी की गई। भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने इस ज़िम्मन में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके भी करने हम लोग करेंगे। जो पंडाल कमेटी समितियाँ हैं, ऑलरेडी मैडम यहाँ पर आई, उन्होंने इंस्ट्रक्शन DJ को लेकर के क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था और आशा करते हैं कि उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार कल DJ रखी जाएगी। कल मुडोल में कुछ महाराष्ट्र से DJ वाले आए थे, जो बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर के और बड़े बड़े साउंड बॉक्स लेकर के, लेज़र लाइट लगा करके, जो परमिसिबल लिमिट से भी ज़्यादा था। उसके अलावा बच्चों के कान प्लस जो हार्ट पेशेंट हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तीसरा, उसमें कुछ ऐसे प्रकार की जो गाना बजाई जाती है जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए, गाना बजाने से एक परमिसिबल लिमिट में DJ में कोई आपत्ति नहीं है और ये भगवान का एक ऐसा फेस्टिवल है, गणेश भगवान का, जिसको हर कोई खुशी से बनाना चाहता है। पर हमारी बस कोशिश यही है कि इसमें कुछ इस तरह का कोई हरकत ना करे जिससे किसी और को या किसी दूसरे को बुरा लगे या फिर किसी प्रकार से जो सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर है भैंसा का, उसको खतरा हो। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि DJ परमिसिबल लिमिट, जो साउंड बॉक्सेस हैं, परमिसिबल लिमिट में ही बजाएं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. ज़र-ए-इल्तवा सरपंच बिल को फौरी तौर पर जारी किया जाए, इन बातों का इजहार CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी ने किया है। देखिए CPI के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी ने इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहा। గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి నుంచే బిల్లులు చెల్లించనందువల్ల గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు అప్పుల పాలైపోయి భార్య పిల్లపై నుండే బంగారం కుదబెట్టుకొని నానా ఇబ్బందులు పడుతూ అనేక సందర్భాల్లో मशहूर तेलुगु फिल्म चिंटी में हीरो वेंकटेश के अपने मालिक की बेटी से मोहब्बत पर नाराज हीरोइन के भाई उसकी मां की शादी एक पागल से करवाने की कोशिश करते हैं।
इसी तरह का वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जिले के कलोकुंटा में 6 माह पहले गोविंदम्मा नामी खातून के बेटे ने ऊंची जात की लड़की से मोहब्बत की और उससे शादी कर ली। बादजा लड़का अपनी बीवी और अपने अरकान खानदान के साथ गांव छोड़कर चला गया था। हाल ही में जब लड़के की मां गांव वापस आई तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे एक दरख्त से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद एक पागल शख्स से उसकी शादी करने की कोशिश की। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर खातून को बचा लिया। मुतासरा खातून ने रोते हुए पूरी तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया और बताया कि किस तरह से उसके बेटे के ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाली लड़की से शादी पर इंतकामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुंतजमीन ने ऐलान किया है कि साउथ स्टार समांता रुथ प्रभु को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा उत्सवम अवार्ड्स के आइंदा एडिशन में वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। आईफा उत्सवम अवार्ड्स जो 27 सितंबर को यास आइलैंड अबू ज़हबी में मुनक़िद होंगे, रुथ प्रभु को उनकी कामयाबियों के लिए एजाज़ देते हुए हिंदुस्तानी सिनेमा के बावक़ार वुमेन ऑफ द ईयर को मुतारिफ करवा कर जनूबी हिंदुस्तानी सिनेमा के जश्न का आगाज़ करेंगे। तमिल और तेलुगु सनतों में एक पावर हाउस अदाकार ये माया चैसावे, एगा, नेताने, पोनोवा, संतम, महानती और सुपर डिलक्स जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आईफा उत्सवम हमेशा से खास रहा और इसके आलमी दौरे में शामिल होने पर बहुत खुश हैं, जो कि जनूबी हिंदुस्तानी सिनेमा से लेकर दुनिया भर के नाज़रीन तक तख्लीक़ी सलाहियतों और कहानी सुनाने की भरपूर टिप्सट्री को नुमाया करती है। रुथ प्रभु ने एक बयान में कहा है कि ये एक फनकार और एक खातून के तौर पर मेरे लिए एक नर्म याद दहानी है कि मैं अपनी हदूद को आगे बढ़ाती हूँ और लामुतनाही इम्कानात को कबूल करूँ जो ये नाकाबिल यकीन सफ़र पेश करता है। आईफा उत्सवम के बानी और डायरेक्टर आंड्रे टिम्मन्स उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में रुथ प्रभु की शराकत का जश्न मनाने पर फख्र है। नस्ल की सबसे ज्यादा मतलूब अदाकाराओं में से एक के तौर पर हिंदुस्तानी सिनेमा में उनका शानदार सफ़र, उनकी इस्तेदाद, लगन और दिलकश परफॉर्मेंस और जुर्रतमंदाना गैर रिवायती किरदारों के जरिए सामाईन के साथ गहरा ताल्लुक कायम करने की अनमिट सलाहियत का एक गैर मामूली सबूत है। इस वक्त मुल्क में जुनूब मगरबी मानसून की आफत पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्पा हो रही। मगरबी हिमालयी रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड से कई कौमी शाहराहों समेत 400 से ज्यादा सड़कों पर आमद व रफ्त बुरी तरह से मुतासर हो गई। बद्रीनाथ हाईवे भी दिन भर बंद रहा, जबकि केदारनाथ पैदल रास्ता दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद 2 अजला में अचानक सैलाब का खतरा बढ़ गया। वहीं मैदानी रियासतों की नदियों में जबरदस्त तुग़यानी सड़कों पर आबी जमाव से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मौसम की मार से फिलहाल 3 दिनों तक कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। IMD के मुताबिक शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल के ऊपर बने कम दबाव के इलाके की वजह से मगरबी बंगाल के गंगा किनारे वाले मुकामात ओडिशा, झारखंड में 15 सितंबर तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు,
ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.